Guys, karon guys, bisag gisubawan ko guys, inom jud ko aning gatas nga butong guys. Oh, lami kay guys, gatas nga butong ni guys. Oh, nagsunod og plastic tanaway guys na gatas sa kuha ni guys, butong na gatas guys. So, inom ta guys. Lami ay. Tamis kay guys. Ang resibo guys, gunahan na ko imnon kay kanon nga kuan guys kay ato sa Negros kay libre kani guys kay daghan butong tos mo guys ya resibo to tag 20 pag gid guys. 25 ang usani 25 guys ang usani guys. Lami ay. Lami ah. Thank you guys. Salamat guys. Salamat sa pagtanaw guys ha. Bawan ko bisag sa bawan ko kaog ya po kayo bugnaw. Thank you guys. Bye bye. Ang God bless.